Assalamualaikum. Sampurasun. Halo semuanya. Hello everyone. Un saludo grande a la comunidad hispanoamericana del mundo. Ya, hari ini kita di acara World Reaper Day versi podcast dan bersama saya Nyai Nurjana. Dan saya Opa Yuri. Opa Yuri. Okay, nice to meet you, Opa Yuri. Nice to meet you too. Okay, tell about World Reaper Day. Maybe you can introduce a little bit about yourself before we speak about World Well, actually, Reaper Day. I prefer to introduce about your Sundanese things, which is actually the core issue of this event today. We are celebrating the World Rivers Day, but we are doing something different. I mean, Hakik actually took the initiative to create this a live streaming show to share with the world how beautiful is the Sundanese tradition. Could you talk about that a little bit, please? Yeah, because our podcast today is very special. We have 4 language actually. It's Sundanese, Bahasa Indonesia, English, and also Spanish. So tell about traditional Sundanese. We have called Jangjawokan. Jangjawokan. Yes, exactly. What is the Jangjawokan about? Yeah, Jangjawokan is like a mantra. Oh, Yeah, mantra like ajian in bahasa, like kata-kata ajaib, kata-kata doa, puisi, dan itu sudah ada semenjak mungkin ribuan tahun nenek moyang orang Sunda, dan itu erat kaitannya dengan pelestarian sungai yang ada sekarang, termasuk untuk dengan World River Days. Oh, so interesting. So Jangjawokan, which is the issue that we're gonna showcase in today, is a kind of ancestral mantra using poetic language and arousing the local values of the community for them to connect again with the natural environment. Muy interesante el tema que estamos trayendo hoy, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogor, desde el newsroom de esta gente linda que nos está ayudando acá para el mundo hispanoamericano. Jangjawokan es una tradición sundanés que usa un tipo de mantra poético para llamar en la reflexión de temas sociales y medioambientales. Ya, jadi urang ayeuna ngabahas tentang Jangjawokan. Jangjawokan teh nyaeta mangrupakeun salah sahiji paninggalan budaya Sunda anu buhun. Anu di mana eta teh mangrupakeun ajian atanapi jimat kata-kata mantra pikeun kahirupan urang khususna warga Sunda. Tapi acara ini bukan kursus untuk Jangjawokan aja. Tentu saja tidak, karena acara ini adalah World River Days and correlate with old culture Jangjawokan. Kita cuma ini showcase Jangjawokan karena ini terlalu kuat ini untuk kita tertarik lagi ini conscious dari orang masyarakat kita lewat ini warisan lokal ya. Betul sekali. Terus itu juga Jangjawokan ini suaranya ada juga support dari apa? Dari musik atau apa? Biasanya di Sunda itu ada banyak instrumen musik. Salah satunya adalah suling. Oke, suling itu instrumen musik terbuat dari sejenis bambu, ya spesial bambu, dan biasanya juga ada kecapi. Tapi lebih simpelnya itu adalah dengan alunan musik suling. Which is so beautiful sound, the suling. And suling is the bamboo float. It is not any kind of bamboo. It's a very specific bamboo. Namanya tamiang. Tamiang. Nah, Sunda namina teh tamiang. Jadi awi tamiang teh awi nu khusus digunakeun awina aralit. Yeah, the small bamboo, so you can possible to make like suling. Okay. So, estamos hablando de el Jangjawokan, que es este mantra, como decía anteriormente, va a estar apoyado por el sonido de una flauta de bambú, que no es un tipo de bambú común, es un bambú que se llama tamián, que particularmente la gente del grupo étnico de Sunda lo usa para hacer esta flauta. Un sonido maravilloso que van a disfrutar luego junto con el Jangjawokan. So we have example Jangjawokan, only one. I read some few sentences. Okay. So in Sunda like Ciliwung, silaing teu bisa nolak kana waktu pilah pikeun ngalakonan lahan dina batu, nyingkahan letak nganggo dampal, nyusun sareng taliti hiji-hiji
Nanging waktos nyarupa jurig panon poe keneh ninggalkeun isuk teu paduli kumaha gurung gusuk manjing sore moal tiasa maju atanapi ibadah nalika wengi beurang parantos mapohokeun kabeh pepelakan anu pae. It's very deep word from Jang Jawokan. I guess it's a very deep meaning. I mean, the power of Janjabokang is so strong to call the attention of the community and to bring back the ancestral values for them to connect with the natural environment. Di mana cerita itu untuk di bahasa Indonesia ini artinya ini tadi Janjabokang ini. Ya, itu artinya kurang lebih waktu itu tidak bisa kembali lagi dan tanaman yang sudah mati itu tidak bisa dihidupkan kembali. Artinya seperti itu. Itu metaforik banget itu ya. Iya, sangat-sangat puitis sekali. So it's so beautiful and so complex, but so effective. The ancestral tradition of Janjobokan. In this case, in particular, this Janjobokan or these birds are talking about the time management. I mean, how important is to play rightly with the time, because, for instance, we cannot bring back to life things which are dead. What we can do is to replanting, yes, to regenerate. Yes. Regenerate, exactly. So, un poquito para mi gente de la comunidad hispanoamericana del mundo. Estábamos hablando anteriormente del Janjobokan. El Janjobokan es este mantra, esta tradición sundanés que básicamente habla en versos y que promueve la reflexión de las comunidades a través de los valores locales de su cultura. Ellos siempre llaman la atención sobre la necesidad de estar conectados con el medio ambiente. El Janjobokan anterior, en particular, hablaba en sus estrofas del tiempo y la importancia que tiene el tiempo para nosotros y la manera que nosotros interpretamos el tiempo. Las cosas que están muertas no pueden ser traídas de vuelta a la vida, dicen los versos, pero sí podemos traer vida nuevamente. Por ejemplo, los árboles que están muertos no pueden ser regresados a la vida, pero podemos plantar nuevos árboles. Está obviamente hablando de la regeneración en el tiempo. Nah, jadi dina bahasa Sunda aya seueur Janjobokan anu tangtu mangrupa-rupa arti sareng maknana, tapi nu jelas eta teh mangrupakeun hiji papatah pieling pikeun ka urang sararea yan anu waktu teh teu tiasa dibalikeun deui sareng mangrupakeun pepelakan anu parararae teu tiasa dihirupkeun deui mung urang sadayana tiasa melak deui nu anyar atawa nyobian ngahirupkan nyieun deui melak deui nu anyar sangkan eta pepelakan teh araya harejo deui. Nah, tapi kasihan banget ini, saya pikir ini tradisinya Janjobokan itu enggak kuat lagi, ya mau seperti mau hilang ya itu ya. Yeah. What do you think about that? I mean, it's like apa namanya ini the ancestral tradition of orang Sundanese lewat Janjobokan is like dissolving, kan enggak terlalu present seperti yang waktu lalu ya. Ya, karena ada seperti tadi, waktu tidak bisa dirubah kembali, waktu mungkin tidak sama lagi ini dan kita mencoba untuk kembali back in time. Jadi karena ada banyak sekali hal-hal positif yang justru orang tua kita sudah jauh memprediksi jauh-jauh hari tentang kejadian hari ini. Oh, pasti ini cocok banget ini dengan konsep termasuk masa ini Janjobokan ini kan termasuk kaitannya dengan World River Days. Okay. Jadi dalam Janjobokan waktu tidak bisa kembali, iya betul. Jadi orang tua kita sudah jauh lebih maju. Nah, kenapa kita tidak menggali yang orang tua kita dulu yang telah wariskan ke kita semua, sehingga kita bisa belajar lebih banyak, bisa antisipasi lebih baik lagi. Yeah, we are reflecting about Janjobokan, which is this beautiful ancestral tradition, and so powerful to keep the spirit of the community and their connection with the natural environment. But unfortunately, this local wisdom is getting dissolved in modernity, is getting dissolved in technology, in social media, or whatever. True. So that's why one of the issues of this first time live broadcasting about Janjobokan in Indonesia is to bring back, share with the world, and tell to the world how important it is to preserve the local wisdom in order to keep living the values that connect us with the natural environment. There is not natural restoration if we don't
preserve first our cultural values. I mean, the things that connect us with the natural environment, right? Yeah. So in the next, but correlate both Yang Jawakan and World River Days. So maybe you can explain a little bit what the history about World River Days, or what is River Days for us. Oh yeah, pasti can talk about that. Tapi sebentar lagi saya lupa ini untuk teman-teman dari komunitas ini bahasa Español. Ya. Un poquito para la gente de mi comunidad hispanoamericana sobre lo que comentábamos anteriormente del Yanjo Bocán y su poder persuasivo para mantener vivas las tradiciones locales y los valores locales en la relación con la naturaleza. Desafortunadamente, Yanjo Bocán en Indonesia, especialmente este grupo étnico sundanés, se está disolviendo, está desapareciendo porque, como muchos otros valores culturales que no compiten con la modernidad, con el poder de la tecnología, con las redes sociales. Pero este evento precisamente pretende eso, pretende otra vez realzar estos valores locales para que la gente entienda que es muy difícil traer conciencia en nuestra relación con el medio ambiente si no mantenemos vivas las tradiciones ancestrales nuestras. Es decir, nuestros ancestros tenían clara la fórmula: no hay manera de sobrevivir sin la naturaleza, y eso se preserva a través de manteniendo vivas nuestras culturas. Terus tadi tanya ini dengan acara Hari Sungai Sedunia. Hari Sungai Sedunia. Dinten Walungan Sedunia. Oke, di mana itu cerita itu? Ya, cerita itu mulai kira-kira ini tahun 2005. Ini hari Sungai Sedunia ini seperti lahir dari Water's Day. Water's Day. Part of Water's Day. Yeah, part of Water's Day was a derivation of that actually. Seorang asli dari Kanada. Kanadian. Ya. Dia mulai gerakan ini, acara yang pertama ini tahun 2005. Ini misinya acara 10 years itu ago. Ya. Yeah. Misinya acara itu angkat ini lagi awareness-nya untuk orang masyarakat kita ngerti kenapa air kita penting atau enggak. How important is to preserve our water sources, our rivers, our lake, our groundwater in the healthy way in order to preserve the healthy future. So it is a campaign of awareness which was created as a continuation of the World Waters Day. And still live today. Once a year we made this celebration, and we campaign again for the conservation of the rivers and our waters body. I see. Ya, ini cerita un poquito de historia del río, del Día Mundial de los Ríos. El Día Mundial de los Ríos comenzó aproximadamente en el 2005 como una iniciativa una continuación del Día Mundial del Agua. Y su misión básicamente es mantener la campaña de conciencia para que nuestra gente entienda la importancia que tiene el agua en nuestra vida como base fundamental de la vida y para el futuro de nuestros hijos, de las próximas generaciones. Comenzó en el 2005 y se celebra una vez al año, y la misión básicamente es crear conciencia sobre el consumo y el uso del agua. Itu ceritanya tentang seorang Kanada yang mencetuskan hari Sungai Sedunia, dan itu merupakan bagian turunannya dari Hari Air Sedunia. Janten itu bagian tina dinten Walungan Sadunia, tina bagian dinten Caina Sadunia. So speaking about river, okay, we very close with Ciliwung rivers. Yeah, exactly. Yes, that's why we are here. Exactly. So I heard very often about Hakikat Ciliwung. What about that? Yeah, Hakikat Ciliwung is actually a new initiative. It's a community that we are focusing community capacity building for river conservation. But once again, our approaching is, or what we can say, made Hakikat Ciliwung a little bit different from
our colleague and other good friends, which are doing an amazing job. The little difference is our approaching. I mean, we are using mostly cultural channels to approach the issue. We want people to modify it again mindset in order to behave properly. But to do that, we need to restore first the local values. We need to rise up again their tradition. So in order to bring people back to the river, we need to show them that the river is part of their life. The So river is part of their Jangjawakan culture. also is part of rise of the local. Absolutely. I mean, that's why it's important that we are now showcasing Janjobokan because it's a very Sundanese tradition, very very root in the issue. So that's why we are showcasing Janjobokan. It's so strong to bring back the reflection. Kita nggak bisa peduli kalau nggak cinta, kan? Betul sekali. Ya, Harus ada terus- cinta dulu baru bisa. Makanya kita mau tema masyarakat kita ini mereka cinta balik sungai mereka. Ini sungainya nggak tempat sampah. Sungainya is part of their life. Sungainya is part of the budaya. Kalau Terus sungainya sudah cinta, tidak mungkin menyampah ke sungai. ya kemungkinan mereka sekarang ini sibuk ini dengan modern life, consumerism atau apapun. Tapi kalau kita cobain ini create a space, an acara, an event dan activities itu untuk angkat budaya lokal, pasti kita bisa lagi modify mindset untuk teman-teman balik ke sungai in the good approaching, in the good way. Yeah. Exactly. So, if you're speaking about passionate about care to river, how many serious about Ciliwung, by the way? Yeah, the issue of river conservation indeed it is serious, Manget. Very, very serious. I mean, it's not just about the river. It is about the global crisis that we are facing now. It's part of global climate change. It is related. It is indeed related. I mean, we cannot talk about climate change if we are not talking about pollution. I mean, we cannot talk about ocean pollution if we don't talk about river pollution. I mean, rivers are going to the sea, and most of this, I mean, 80% of the trash which we find in the sea is coming from the rivers. So you see that the rivers are the biggest contributor of pollution in the sea. That's why it's so important to target the problem from the root. So the root is here. The root is The root is here. Ya, makanya ini penting banget ini kalau kita nggak ngerti kenapa ini peduli sungai, kenapa peduli isu sampah sungai itu penting banget ini karena ini sungai mau ke mana, mau ke laut. Nanti kita bilang ini aduh laut kita ini full of sampah. Sampah itu dari mana? Dari Ya dari sungai. Dari sungai. Dari kita juga. Ya, ini contoh aja ini Ciliwung. Iya. Sungai Ciliwung tiap hari buang ke laut kira-kira 7.000 metric ton dari solid waste. Sampah. Crazy number. Solid waste ya, yang solid, nggak termasuk air limbah ya. Ini solid waste. Yang terlihat nyata gitu, Ya, real trash. 7.000 metric ton. Kira-kira kalau kita mau visualize ini 1.000 truck of sampah ini tiap hari keluar dari Ciliwung Every aja. day 1,000 truck of trash. Exactly. Every single day we are flashing to the sea just from Ciliwung about 7,000 metric tons of trash, solid trash. It's not about serious. This is dangerous. It is absolutely dangerous. It is killing ourselves Yes. with the time. It's like machine killing time, just waiting the time to kill us with the Absolutely. trash. Yeah. Es muy serio el tema que estamos hablando sobre la contaminación y sobre este movimiento mundial sobre la conservación de los ríos. Los ríos desembocan en el mar. Nosotros sabemos que actualmente tenemos una crisis mundial tremenda con los daños ecológicos, con los cambios climáticos y, por ejemplo, showcasing solamente la contaminación en los mares. 80% de la contaminación en el mar, estamos hablando ahora de residuos sólidos, viene de los ríos, viene de tierra. Si no resolvemos el problema de la contaminación del río en tierra, no vamos a resolver el problema de la contaminación de los mares. Todo tiene relación. Por eso es tan importante mantener arriba esta campaña de cuidado, de conciencia, de acciones positivas para la conservación de los ríos como parte del grupo de iniciativas que tienen que ser tomadas para resolver esta crisis ecológica mundial.
So, jadi untuk teman-teman, kita seperti yang telah tadi disampaikan bahwa setiap harinya ada sekitar 70.000 metrik ton sampah, dan itu kalau dikonversi sekitar 1.000 truk sampah mengalir ke laut setiap hari dari Sungai Ciliwung. Dan itu bukan hanya sekedar seberapa serius, tapi itu sudah seberapa bahaya, karena itu ibaratnya seperti mesin pembunuh yang siap menerkam kita kapan saja. Janten kanggo karerencangan nu aya di luar, ieu teh info nu kacida pika sediheunana 70.000 runtah unggal dinten dikirim ti walungan ka laut, eta sapertos 1.000 truk runtahan. Eta teh anu katinggali anu runtah anu belegerana nu katinggalina, teu acan runtahan anu sapertos limbah nu kituna teu acan kahitung. So ieu teh beneran bahaya, teu tiasa ditawar-tawar deui. And we are just talking about solid waste. Yes, we are solid just talking waste. about the Not trash. about limbah. Yeah. Not yet the Liquid, liquid not the limbah. liquid pollution. I mean, if we mention a little bit of the liquid pollution, I can tell you a little bit about some data that we have from last year. Yeah. It says like Bogor, just the urban space of Bogor, from sector 1 to sector 6, we have about 5,000 houses which are flushing the toilet directly to the river. They are not using septic tank. They are using directly a paralon from the toilet. I mean, this plastic pipe directly to the river. There is not water treatment. There is not intermediate process. So things are going naturally in the way that human deliver to the river. So it is this domestic pollution is a serious issue also, because the quality of the water in the river is so low and is so dangerous, especially during the dry season. During the dry season, the level of E. coli in the water of the river is very high. E. coli and other bacteria which are very harmful for human beings. So we want to see our children playing in the river, but otherwise it's dangerous for them to play in the river. I mean, I am concerning about that. I mean, how risky it could be for the children if they swallow a little bit of the water, and this water have E. coli, they can be very sick. So ini bahaya banget itu. Jadi dari data yang didapat itu ada sekitar 5.000 rumah tangga yang ada di Kota Bogor ini, hanya di Kota Bogor ini, yang mereka tidak memiliki fasilitas toilet dan mereka langsung membuang begitu saja langsung ke sungai. Itu cuma di Kota Bogor. Itu cuma di Kota Bogor aja, dan itu ada sekitar 5.000 rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak bermain di sungai, kita melihatnya senang, anak-anak bisa bermain secara bebas di sungai, tapi ada bahaya yang tidak kalah, yang mengancam. Benar. Ya, dan itu sangat-sangat berbahaya sekali, karena itu kita tidak tahu apa kandungan apa yang akan terjadi dalam sungai, apalagi kalau ketika musim kemarau debit airnya sedikit, itu semakin tinggi kandungan yang berbahayanya. Concentrasinya lebih tinggi. Estábamos hablando un poquito ahora del asunto de la contaminación, no solamente de residuos sólidos, sino de residuos líquidos. Y uno de los problemas grandes que estamos enfrentando aquí en la ciudad de Bogor con la contaminación del río es que según datos del año pasado, hay aproximadamente 5.000 casas en las riberas del río que están descargando el toilet directamente todo el río. No tienen letrinas, no tienen tanque séptico. 5.000 casas que diariamente están descargando excremento y residuos humanos directamente a las aguas del río. Esto, especialmente en la temporada de verano, incrementa tremendamente el riesgo de la concentración de las bacterias E. coli en las aguas. Entonces yo le comentaba a Añía, qué lindo sería, o qué lindo es para mí ver a los niños jugando en el río, y parte de la campaña de la misión de Hakikachilibún es traer a los niños de vuelta a jugar en el río, pero al mismo tiempo tenemos una preocupación tremenda porque hay riesgo de que nuestros niños se enfermen si las aguas tienen esos niveles de contaminación. Jangan kang ora rencangan ya info anu kacida menarik napisan. Nyata aya 5.000 rumah tangga nu aya di Bogor anu teu gaduh WC, teu gaduh fasilitas naon sareng miceuna langsung ka walungan. Eta pami
walungana dianggo arameng ku murang kalih urang sadayana eta teh kalintang bahayana pisan kumargi urang sadayana teu terang kandungan naon wae nu aya dina cai walungan eta. Ieu teh mangrupakeun bahaya nyata nu aya di sabudaraning urang. Could you imagine we are just talking about domestic waste, rumah tangga. There is not yet the industrial residual, you know. There is a it's lot not of about industry, factories, a lot only of for home. Yeah, only for home. Oke, jadi jantan eta teh nu aya di rumah tanggana teu acan nyarioskeun anu aya di industri atau napi anu di usaha teu acan termasuk. Janten kanyataan anu aya di walungan pastina langkung bahaya ti industri ti nu sampah nu ti rumah tangga. So the important point is what we do, what the solution for us. What a question. Ya, solusinya itu yang penting kita dulu buka mata ya. Open mind, open heart. Open the eyes itu itu misinya awareness. Awareness ini untuk kita bilang tema masyarakat kita, ayo lihat ini masalah serius karena orang kita sibuk tiap hari ada aktivitas, mereka nggak akan lihat ke sungai, mereka nggak pikir ini sungai atau mungkin tidak peduli. Ya, tidak peduli. Saya pikir ini mungkin berapa banyak orang belum tahu how serious the use of polusinya di Ciliwung mereka itu. Belum tahu, ya. Makanya ini jangan aksi pertama ini ngerti. What is the problem? You have to understand, ya. Oh, serius banget ini. Oke. Yang kedua itu, ayo mau participate in the solution, taking action, right? Jadi bagian. Ya, makanya ini misinya Hakikat Ciliwung ini community capacity building. Community capacity building mulai itu dari awareness itu. Pedulian nanti, kita. Ya, nanti kita bantu orang masyarakat untuk develop the skills ini untuk fix the problem dan yang ketiga partisipasi orang masyarakat. Betul. So it is very important, I mean, to correlate the process of how we can solve the problem. As I told you before, the most important is to open the eyes first. You cannot fix what you don't see. So we need to make the people open the eyes and to see that is a serious problem to solve. Secondly, to help them to develop the skills, I mean, to get the basic knowledge for them to understand the issue and develop certain skills that gonna help them to target the issue. And the third is encourage them to participate in the solution. It is basically the approaching of Hakikat Ciliwung with the community. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya di mana, kita harus buka dulu ini masalah serius karena mungkin banyak orang bukan tidak peduli karena mereka memang tidak tahu. Ya, karena memang kenyataannya mereka tidak tahu. Oh, dikira dianggap baik-baik saja. Saya Ternyata pikir ini ada berapa banyak persen dan mereka nggak tahu. Ya. Masih ada nggak tahu. Estábamos hablando hace un ratico de la pregunta de ella fue, bueno, ¿y qué podemos hacer para resolver el problema? ¿Qué vamos a hacer para resolver este asunto de la polución de los ríos? Yo le decía que lo primero que pretende hacer, y esto es una muestra de esa estrategia, lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos a la gente. La gente tiene que ver el problema. Tú no puedes resolver un problema que no reconoce. Entonces lo primero es que la gente reconozca que tenemos un problema serio con la contaminación ambiental. Lo segundo es proveer a la gente con un conocimiento básico y que puedan entender cómo resolver el asunto. Y lo tercero es motivarlos a que participen en la solución del problema. Motivarlos que participen en la solución del problema no necesariamente es que todo el mundo tiene que ir a limpiar el río, pero que todo el mundo puede contribuir a no ensuciarlo. Yo creo que eso es lo más importante que trae este tipo de campaña. Jantan utamina kedah terang heula yen anu naon dilakukeun kurang saneta eta teh teu leres, eta teh salah kumargi upami seseueurna di urang teh teu nyaladar naon anu dilakukeun eta teh salah. Saatosna kitu saatosna terang. So what the real action? After we know this is problem. You know, I love to listen to you speaking in Sundanese. Oh, you really have to teach me about that. It is my next target after to complete my training in Bahasa. Okay. Yeah, the real action. I mean, what is the real action? Real action? We have done some little progress. I mean, for example, in the last 5 years, there is a little bit more of international political will
in order to take more serious the environmental conservation. In 2015, we managed to put together our countries and to sign an agreement about sustainable development. So how many countries to sign the agreement? This was, if I am not mistaken, about 94 countries. Okay. Yeah. So in the same year, we also managed to make the event Paris COP21, which was about climate change, and then the necessity for the governments to commit in reduce greenhouse gases emission in order to mitigate climate change. Well, so you see, we are moving, but we are moving too slow. But we need more faster. Exactly. I mean, we need to speed up because the problem is growing so fast, and solutions are still so slow. I mean, we are so far behind. We are growing. We don't have much time for waiting. We don't have much time. I mean, things are getting worse, and we are already in the crisis. People need to understand that we are facing a global crisis, ecological crisis, climate change, and everything. All right. So, as an individual, what we do as individual? As individual, I am. Maybe for simple things, I can talk to everyone. Okay, we can take a part of our project. Ya, saya pikir ini dari individunya ini ya konsumsinya penting itu, konsumsinya pattern of consumption. You know, you really need to observe your daily life and the kind of things that you consume and the kind of product that you are using in your daily life. The most important for me, I mean, if you ask me, the most important is to fix the issue of single-use plastic. We need to get rid of single-use plastic. Avoid the single-use plastic. Avoid single-use plastic. So, es importante que la gente entienda que las acciones pueden ser a nivel individual. Ella me preguntaba, bueno, ¿y qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que están pasando y aconteciendo a nivel global, pero como individuales, como personas, podemos ayudar mucho. Yo le decía a ella ahora mismo que los consumos, la manera en que nosotros vivimos diariamente y los patrones de consumo que tenemos son determinantes. Por ejemplo, debemos olvidarnos, debemos poner afuera de la fórmula de nuestro daily living el plástico del uso de una sola vez, el single use plastic. Ese es uno de los mayores pollutants one of the biggest pollutants that we have now is the single use plastic. Yes. And it's so, it's so easy to use, so only fast to use. Yeah, so fast to dump and so bad to get away. It's not going away. It's there. I mean, a plastic bottle, a plastic water bottle that you just dump, it will break down. It is not biodegrading. I mean, plastic do not biodegrade. It will break down. That's true. To microplastic can be in 500 years. Wow. Gila, 500 ya? years. Jadi solusi termudah yang paling gampang kita lakukan adalah hindari pemakaian plastik atau botol sekali pakai. Mungkin kita makainya hanya beberapa saat, tapi untuk sampai mengurainya jadi mikroplastik itu butuh waktu sekitar 500 tahun. Ya. Luar biasa sekali. Jantan kanggo rerencangan aya di luar cara anu tiasa dilakukan, anu paling gampang, anu teribet nyata hindari nganggo plastik atanapi botol-botol nu sakali nganggo. Eta langkah anu kacida simpelna, anu sederhana anu ku urang tiasa dilakukan. Teu tiasa sadayana langsung stop, mung tiasa dikurangan mulai ti ayeuna. Ya. Podemos hacer muchas cosas a nivel de gobierno, podemos hacer muchas cosas a nivel de internacional, de acuerdos internacionales, pero lo más importante es el individuo. Nosotros creamos una cultura desde nosotros mismos. Si la gente no tiene conciencia, si la gente no trata de hacer algo a nivel individual, es muy difícil resolver este problema. Una solución fácil, le decía ahorita a Ñía, es evitar el plástico de una vez, de consumir una sola vez, el plástico desechable. Este es una de las mayores amenazas al medio ambiente. Pero lo más importante es otra vez volver a nuestras culturas ancestrales. Ya, das makanya ini acara ini
penting dan Penting hebat banget ini karena kita angkatnya isu lingkungan hidup Iya, lewat ini Podcast. warisan lokal kan. ya, warisan lokal. Itu bagus banget ya. Speaking about environment, about river, I know this topic is really, really interesting, but we have limited time. And it's a million of question on my mind. We can keep talking. I mean, let's keep in touch through Hakika Yes, Ciliwung social Hakika media. Yeah, Mhm. we can keep chatting with the friends, teman-teman Indonesia, teman-teman dunia. For Silakan. more information, we can follow our social media Yeah. in Hakika Ciliwung. Yeah. Yeah, Hakika. Puedes seguir las redes sociales de nuestro Hakika Ciliwung. Podemos mantener el intercambio. Cualquier idea, cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, encuéntranos en Instagram. Ya, atau bisa datang langsung aja ke Graha Grande. Di sana ada headquarter Ya. headquarter dari para Defender Ciliwung. Bisa datang langsung sana, bisa ngobrol-ngobrol karena kalau kita berbicara ini waktunya tidak akan cukup. Sampai besok juga tidak akan cukup ini. Ya, pasti. Ya. We have to say goodbye. Makanya ini terima kasih banyak ini untuk yang pertama kamu orang Terima kasih Sunda untuk tim. hebat. Tim hebat di sini yang support bagus inisiatif itu. Yang ketiga ini teman-teman dari Getting Online audiensinya terima kasih banyak. Termasuk kita berterima kasih pada Radar Bogor juga Oh, yang telah memfasilitasi, yang telah mensupport. Muchas gracias a Radar Bogor, Hatur muchas nuhun. gracias al team de trabajo aquí, y muchas gracias a la comunidad hispanoamericana que estuvo conectada con nosotros y que nos ha seguido hasta el momento. Okay, before we closing, maybe you have one last statement for our audience about environment, about river. Di bahasa Español dulu ya. Okay, time is yours. Ya. Cuidar el río es cuidar el futuro de nuestros niños. English, please. Take care of the river is to take care of the future of our kids. Indonesia, please. No, come on, you should try No, that. I'm in Sunda. Oke, peduli sungai kita artinya peduli masa depan anak kita. Lamun orang peduli kana walungan, artina orang peduli ka anak incu, sarang peduli ka waktu nu bakal datang. Thank you so much. Hatur nuhun, muchas gracias. Muchas gracias. Ciao, It's ciao. very nice. Ciao. So we can say well. Thank you everyone. So Yeah. we can say bye bye. Bye bye. Ciao.